Hi everyone, it's Alda Willian again, and in this video we are going to discuss direct and indirect speech. Direct and indirect speech can be a source of confusion for English learners, including me, maybe including you as well. So without any further ado, let's get started to our main discussion. Direct speech or quoted speech is a direct quote from someone's speech which is marked with a question mark or tanda petik. Meanwhile, indirect speech or reported speech provides the same information, but the difference is that it does not directly quote but describes the speech with a different sentence. Jadi, direct speech atau kalimat langsung ini merupakan sebuah kutipan langsung dari ucapan seseorang yang ditandai dengan question mark atau tanda petik. Indirect speech di sisi lain sebenarnya juga memberikan informasi yang sama. Namun perbedaannya adalah tidak mengutip secara langsung, melainkan mendeskripsikan ucapan tersebut dengan kata atau kalimat yang berbeda. Nah, contohnya ketika ada teman kita membuat sebuah kalimat atau menyebutkan sebuah kalimat, I study hard. Ketika kita ingin melakukan atau memproduksi sebuah kalimat langsung or direct speech, kalimatnya akan menjadi She said I study hard today. Jadi we can see the sentence inside the question, inside the quotation, di dalam tanda petik itu kita bisa lihat kalimatnya sama persis dengan apa yang teman kita sebutkan tadi. So the sentence inside the quotation mark is exactly the same. Tidak ada yang berubah sama sekali. Inilah yang dimaksud dengan kalimat langsung or direct speech. So that is the most fundamental concept of direct speech. Lalu bagaimana dengan kalimat tidak langsung atau indirect speech? Nah, cirinya adalah biasanya digunakan kata that atau mungkin juga to jika memang kalimatnya merupakan kalimat perintah. Nah, contohnya ketika teman kita yang tadi menyebutkan I study hard today, lalu kita ingin memproduksi kalimat tidak langsung. We want to produce indirect speech, maka kalimatnya akan menjadi She said that she studied hard yesterday. We can see that there are some changes in several elements. Ada beberapa perubahan-perubahan ketika kita memproduksi kalimat tidak langsung. Perubahan tersebut sebenarnya ada 4 nih. The first is the structure, the second one is the tenses, and the third one is the pronoun, and the last one is the adverb. Kita bahas satu persatu ya. We are going to discuss 4 of them one by one. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Let's discuss the structure first of all. Nah, in the previous 2 examples tadi, it can be seen very clearly that the structure are absolutely different. Let's study 2 of them one more time. Tadi di kalimat langsung, kalimatnya adalah She said, I study hard today. And for the indirect speech, the sentence is She said that she studied hard yesterday. In direct speech, we use comma and quotation mark atau tanda petik. Koma dan tanda petik wajib digunakan di kalimat langsung. Meanwhile, in indirect speech, we don't need to use comma and quotation mark. Koma dan tanda petik tidak diperlukan, tidak perlu digunakan dalam indirect speech atau kalimat tidak langsung. Akan tetapi biasanya kata that ataupun to digunakan ya apabila kalimatnya memang kalimat perintah. Atau bahkan if or whether digunakan apabila kalimat berupa kalimat pertanyaan. Secara sederhana, inilah perbedaan direct dan indirect speech dalam aspek structure. So this is the difference between direct and indirect speech in terms of their structure. I will explain it in detail soon enough. Kemudian yang kedua, the second, adalah perubahan dari aspek tenses. In my opinion, direct and indirect speech is an advanced grammar. Kenapa? Why? Because we have to understand all tenses to be able to implement direct and indirect speech correctly. But I will try to make it more simple. Jika tenses yang digunakan dalam kalimat langsung atau direct speech adalah present, maka akan berubah menjadi past dalam indirect speech-nya. Dan jika tenses yang digunakan dalam direct speech adalah past, maka akan berubah menjadi past perfect dalam kalimat indirect speech-nya. So, that is the simple explanation of
the changing of the tenses. Okay, let's study the previous two example lagi. Tadi di direct speech kalimatnya adalah she said I study hard today. Nah, kita bisa lihat nih, we can see that the tense is present. Bisa kita lihat dari penggunaan verb 1, yaitu study, yang merupakan present tense. Maka, indirect speech-nya akan menjadi she said that she studied hard yesterday. Menjadi tense past tense. We can see the verb menjadi verb 2, yaitu studied. It is used in this indirect speech. Nah, jadi intinya, bagaimana kata kunci untuk mengetahui perubahan tenses tersebut? That's the key. Kata kunci semuanya berubah satu tingkat. Seperti is menjadi was, has menjadi had, will menjadi would, can menjadi could, have menjadi had, study menjadi studied, did menjadi had done. So, present change to be past, past change to be past perfect. So that is the simple explanation of the tenses changing in indirect speech. Hopefully it is clear ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan dari segi pronoun. Let's study the last two examples again. Direct speech, she said I study hard today. Kemudian indirect speech-nya, she said that she studied hard yesterday. Nah, di sini kita bisa lihat, we can see the subject change dari I yang dikutip secara langsung dari orang yang mengatakan kalimat itu menjadi she. Sesuai dengan jenis pronoun yang mengatakan kalimat tersebut. Selanjutnya adalah perubahan adverb. The next one is adverb. We can see in the previous example, today berubah menjadi yesterday. Nah ini, this is one of the important elements in indirect speech. We have to make sure that the adverb change correctly. Berikut adalah contoh perubahan-perubahan yang lain ya. Contoh misalkan this evening menjadi that evening, this morning menjadi that morning, today menjadi yesterday, these days menjadi those days, now menjadi then, a week ago menjadi a week before dalam indirect speech-nya, and then last weekend menjadi the weekend before, here menjadi there, next week menjadi the following week, and then also tomorrow menjadi the next day atau the following day. So adverb ini pasti akan berubah dari A di direct speech menjadi B di indirect speech. So we have to make sure we are familiar enough with all of them. Okay. And then bagaimana jika kalimat langsungnya berbentuk pertanyaan? How if the sentence is in the form of questions? How can we make it as an indirect speech? It is actually simple. Kalimat langsung yang menggunakan yes or no questions contohnya, maka akan dirubah menjadi kalimat afirmatif dengan menggunakan if atau whether. Contoh ya. Contoh kalimat langsungnya adalah she asked, "Do you study hard today?" Nah, ini akan menjadi she asked me if or whether I studied hard yesterday. Nah, itu adalah perubahan dari direct menjadi indirect speech jika the sentence is a question, yes or no questions. Sedangkan apabila pertanyaannya diawali dengan kata tanya WH questions, who, what, when, where, why, dan lain-lain, maka ada beberapa ketentuan nih. Yang pertama, kata tanya tetap dipakai dalam pertanyaan. Jadi kata tanya tetap dipakai ya dalam pertanyaan tidak langsung. Kemudian susunan pertanyaan tidak langsung menggunakan susunan kalimat pernyataan, bukan dalam kalimat tanya lagi. Jadi dari kalimat positif, jadi kalimat tanya menjadi kalimat positif. Kemudian perubahan bentuk waktu juga masih tetap what is it? The thing that we have to focus on in this case. Jadi perubahan waktu mengikuti ketentuan seperti biasa sebagaimana bentuk waktu pada kalimat tidak langsung yang berasal dari pernyataannya. Samalah, perubahan tenses is still the same. Nah, kita to give you more understanding about this, let's study these examples. Nah, contoh direct speech-nya adalah he wanted to know, how did you do this? Nah, ini kalimat langsungnya nih. Kemudian, if we want to change it into indirect speech, we only can say, he wanted to know how I had done that. Nah, kita bisa lihat nih, dari pertanyaan how did you do this, berubah menjadi sebuah pernyataan, how I had done that. Nah, hopefully it is clear. So, ini adalah penjelasan mengenai direct and indirect speech secara sederhana, secara singkat.
My suggestion for you, if you want to implement direct and indirect speech correctly with the correct grammar, I suggest you to also master all other tenses, because if we understand all the tenses, it is gonna be much easier for us to implement direct and indirect speech. That's all in this video. That's all for this video. We can see you again in the next video. Thank you very much for watching. Don't forget to fill your attendance in this session. We see you in the next session. Thank you very much. I'm Aldo Willian. Have a nice day.